अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा टॉपिक है डेली यूज सेंटेंसेस। जुमलुल इस्तिख्दाम यौमिया। प्लीज़ फॉरगिव हर। बिफज़लिका अन तुसामिहा। बिफज़लिका अन तुसामिहा। यू कैन रन फास्ट। युमकिनुकल अदबु बिसुरअतिन। युमकिनुकल अदबु बिसुरअतिन। युमकिनुकल अदबु बिसुरअ। He wrote a letter. كتب رسالة. كتب رسالة. She is running. إنها تعد. إنها تعد. إنها تعد. She is running. إنها تعد. Please give me camera. بفضلك آتني الكاميرا. بفضلك آتني الكاميرا. بفضلك آتني كاميرا. She cooked food. إنها طبخت الطعام. إنها طبخت الطعام. إنها طبخت الطعام. Please give me a glass of water. من فضلك آتني كوبا من الماء. من فضلك آتني كوبا من الماء. They sat there. They sat there. جلسوا هناك. جلسوا هناك.